oras gadagan, ayaw pagpundura. Paghimo putahe asa ang salaan, aron ka puntos ka. Kay di ka makatunog magpahungit ra ka perme. Kung anaa kas taas karon di pud na permanente. Gahimo bagong balod, ubay-ubay ang nibuksay. Karon ni salom sa lawom, sila nalay bahalag sumpay. Ang oras gadagan, ayaw pagpundura. Paghimo putahe asa ang salaan, aron ka puntos ka. Kay di ka makatunog magpahungit ra ka perme. Kung anaa kas taas karon di pud na permanente. Gahimo bagong balod, ubay-ubay ang nibuksay. Karon ni salom sa lawom, sila nalay bahalag sumpay.